नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद दीपक कुमार दास ओडिया नववर्ष महाविषुव संक्रांति पणा संक्रांति तथा हनुमान जयंती अवसर में आपण को स्वागत और अभिनंदन जनाऊँगी। आज प्रत्येक ओडिया एक पवित्र एवं उल्लास भरा दिन। प्रत्येक ओडिया मनरे आज आशा बांधी तार आगामी वर्षर भविष्य को लेकिन, कारण आज ओडिया मानक पाई एक शुभ दिन, पंजिका आरंभ दिवस। आज दिन ठू ओडिया मानक पाई पांजीर गणना शुभारंभ हुए, ताहाको आमे ओडिया नववर्ष बोली मध्य कहू। ए अवसर रे समस्त ओडियावासी को, समस्त जगन्नाथ प्रेमी को, समस्त सनातनी मानू आपण मानू एस्ट्रोहब ज्योतिष गवेषणा केन्द्र तरफरु मु ज्योतिर्विद दीपक कुमार दास ओडिया नववर्ष अवसर में अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँगी। चलतु आज एक रोचकपूर्ण तथ्य को नहीं आज विषय वस्तु आरंभ करवा। आज आपण माने सुनिथिबे प्रत्येक टीवी चैनल कहतु, प्रत्येक खबर कागज कहतु, प्रत्येक यूट्यूबर मानकर कहतु, आपण माने समस्ते सुनिथिबे आगामी वर्षटी केमिति कटिबो। समस्तंकर प्राय गोटे मुद्दा अच्छी। आज समस्ते यही कथा को नहीं कि बहुत रखिंट निजर निजर मंतव्य, किंतु आमे आज आम भिडियो रे किछि अलगा जिनस सुनिबा। देखंतु वर्ष आपणक पाई केमिति शुभ करी हबो। एस्ट्रोहब ज्योतिष गवेषणा केन्द्र सबुबेले लोक माननकु भल करिवार रास्ताटी बताए। आज मध्य आपण माननकु बतौची गोटे उपाय। मु ज्योतिर्विद दीपक कुमार दास आगामी आसुथिबा वर्षटी आपणक पाई किपरि मंगलमय हेबो से विषय रे जानिबा। आज मु आपणको एमिति गोटे दिव्य उपाय कथा कहिबी। ए उपाय अवलंबन कले आपण एक वर्ष पर्यंत समस्त ग्रह पीड़ार मुक्त पाई बा आपणक जीवन रे आसुथिबा समस्त दुख कष्ट आस्ते आस्ते प्रशमित हुई आपणकर वर्षटी आनंद और उल्लास रे कटिबो प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ करुणार। देखंतु आपण मानकर ओडिया रे गोटे कहावत अछि, मानव सेवा माधव सेवा। आपण ज्योतिष शास्त्र को गले आपण मानकर चंद्र जातक रे लग्न एवं चंद्र जातक रे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। तो आमे आज आपण को एमिति गोटे उपाय देबू। से उपायटी अत्यंत सहज एवं समस्त पक्षे करणीय। एमिति नुह जे मोर मेष राशि अच्छी मु करि परिबी, तार वृष राशि अच्छी से करि परिबनी, मोर जातक नाई मु केमिति करिवि, तार जातक अच्छी से केमिति करिवो। एई कॉम्प्लेक्सिटी भितर को आपण जानतुनी। आज आमे आपण मानकु देबू सार्वजनीन स्तर रे जातक थाऊ किंबा न थाऊ, कार मेष राशि हो किंबा कार वृष राशि हो कि कार कौ नक्षत्र होची हो किंबा कार कौ लग्न होची हो, सर्वजन परिशेष माने यूनिवर्सिटी समस्ते उपाय करि परिबे। देखंतु आपणकर ए मासटी होची बैशाख मास बा आकु ओडिया मानकर गोटे प्रमुख मास हिसाब रे गणति करा जाए। बैशाख मास होची धर्मर मास। ए बैशाख मास ठारू रवि बा सूर्य प्रचंड हेबे। आपणकर महाविषुव पणा संक्रांति ठारू सूर्यंकर तापमात्रा आस्ते आस्ते बढ़िबो। तेणु गोटे उपाय आपण माने नोट करी लेखि रखंतु। ए उपायटी आपण बैशाख मासरु आरंभ करिवे। आपणकर निकटस्थ कोनोसी जागारे, आपणको घर पाखरे हो किंबा आपणको ऑफिस पाखरे हो किंबा आपणकर दुकान पाखरे हो किंबा आपणकर जे कोनोसी जागा आपणको सुविधा एवं सुगम्य जागा आपण जोटा को तदारख करि पारिबे, सेमिति गोटे जागारे गोटे माटी पात्र किंबा कोनोसी स्वच्छ पात्र रे गोटे जल छत्र करंतु। मने रखंतु आपणकर सुगम्य बोधयुक्त तदारख करिला भली जागारे आपण बैशाख मासरे गोटे जल छत्रर व्यवस्था करंतु। से जल छत्रर ताकू सुंदर भाव में जमी सुरक्षित अवस्था पानीटी रही पारिबो से व्यवस्थाटी करिवे एवं
ସେଥିରେ ମନେ ରଖିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିଲ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ପାଣି ଯେଉଁ ଦେବେ ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର ହେବ ନହେଲେ ମାଟି ପାତ୍ର ହେବ, ସବୁଠୁ ଭଲ ମାଟି ପାତ୍ରଟେ ରଖିବେ ଆଉ ପିତ୍ତଳର ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଉପାୟଟି, ଆପଣ ଏଇ ଉପାୟରେ ହିଁ କରିବେ। ମାଟି ପାତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ରଖିବେ, ପାଣିଟା ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାତ୍ରଟି ପିଇବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଟି ଶୋଷିଲା ଲୋକଟି ପାତ୍ର ପିଇବ, ସେ ପିତ୍ତଳ ଗ୍ଲାସ୍ଟାରେ କିମ୍ବା ମାଟି ଗ୍ଲାସ୍ଟା, ସବୁଠୁ ଭଲ ମାଟି ଗ୍ଲାସ୍ଟାରେ ପାଣି ପିଇବ। ମାଟି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି, ମାଟି ସୁରେଇରେ ପାଣି ରହିବ, ମାଟି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ପିଇବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କ'ଣ କରିବା, ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ କହିଲି ସୁଗମ୍ୟ ତଦାରଖ ଥିଲା ଭଳି ଜାଗା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ତାକୁ ସୁପରଭିଜନ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଇ ଜଳଛତ୍ରଟି କରନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି ଆପଣ 3 ମାସ କରିବେ, ମାନେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼, ଏଇ 3 ମାସ 10 ଦିନ 100 ଦିନ ଏଇ ଉପାୟଟି କରିବେ। ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣର 10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 100 ଦିନ ଏଇ ଉପାୟଟି କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯେତେ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜଳଛତ୍ର ଯାହା ଶୋଷିଲା ଲୋକ ବା ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଲୋକଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜଳଛତ୍ରରୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲା, ଦେଖିବେ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଭଗବତୀଙ୍କ କୃପାରୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏବଂ ସେଇ ଶୋଷିଲା ଲୋକର ମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୂପକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ପରୀକ୍ଷିତ ଉପାୟ, ଆପଣମାନେ କରିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭାବେ ଏଇଟାକୁ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଉପାୟ ଆଜି ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଜିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ତ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଜି ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଫଳାଫଳ, ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳ, ଜିଲ୍ଲାର ଫଳାଫଳ ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେଣି। ପୁଣି କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଶରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ବା ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ବା ଭାରତୀୟ ବନସ୍ପତି ବିଜ୍ଞାନର ପରାକାଷ୍ଠା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ମନୀଷୀମାନେ ବନସ୍ପତିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତିକି ଯନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ, ତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ, ମହୌଷଧି ବିଜ୍ଞାନ, ହବନ ବିଜ୍ଞାନ, ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବନସ୍ପତିର ପ୍ରୟୋଗ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏଇ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତା ସହ 12 ମାସରେ 12ଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗେଇ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ବାରିରେ ହେଉ, ଆଉ କୁଣ୍ଡରେ ହେଉ, ଅଫିସରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିଲା ଭଳି ଉପଯୋଗ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗେଇ 12 ମାସରେ 12ଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଫଳଦାୟୀ। এই জলছত্র করা সহ যদি 12 মাসরে 12টি বনস্পতি পূজন বা 12টি বনস্পতি রোপণ আপনার করতে, দেখবে সেই মাসর বা সেই বর্ষ টোটাল বর্ষটি আপনার বনস্পতি কৃপারু এবং চন্দ্র দেবতাঙ্ক আশীর্বাদরু এবং সমস্ত ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସାରା ବର୍ଷ ଭଲରେ ଯିବ। ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।